पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। हे प्रेममय पिता, आज तुमरी से वाक्य को श्रवण करने पूर्वर आम्मान को आशीर्वाद कर एवं तुमरी से पवित्र आत्मा को प्रेरण कर, जो द्वारा कि पवित्र आत्मा को शक्ति माध्यम आम तुम वाक्य को श्रवण करूँ, बुझीपर एवं जापर एवं आम्मान को जीवन में कार्यकारिता करूँ। यह तुम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम भिक्षा करुअछ। आमेन। प्रभु आपण मान संगे रहतु। साधु लूका अनुजाई पुण्य सुसमाचार पाठ अध्याय 1 पद संख्या 39 रु 45 पद पर्यंत। सही दिन मानकरे मारिया जुदेयार पार्वत्य अंचलर एक सहर को जीवाई शीघ्र बाहरिले। से सेठारे जिखरियों गृह में प्रवेश करी एलिजाबेथ को अभिवादन जनाइले। एलिजाबेथ मारिया को अभिवादन शुणा मात्रे शिशु तांको गर्भरे नाची उठिला एवं एलिजाबेथ पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले। से उच्च स्वर कहले, नारी मानक मध्य तुम्हें धन्या एवं धन्य तुमर गर्भर फल। मोर की सौभाग्य, मोर प्रभु को जननी मो निकट को आसिले। देख, तुमर अभिवादन स्वर शुणा मात्रे मो गर्भर शिशु आनंद रे नाची उठिला एवं धन्य से ही नारी जी विश्वास कले जे प्रभु तांकु जहा कहिछंती ताहा सफल हेब। यह प्रभुंकर पुण्य सुसमाचार। मोर की सौभाग्य, मोर प्रभु को जननी मो निकट को आसिले। प्रेज द लॉर्ड। ख्रीष्टों को जगरे प्रियर पिता माता भाई भौणी माने आज आम्भे माने आगमन कालर चतुर्थ रविवार रे पदार्पण करिअछु। एही आगमन कालर चतुर्थ रविवार को पवित्र माता मंडली शांतिर रविवार बोली आख्या दे थाए। आज जो मैंने ये समवेत होइअछु, आसंतु आज वाक्य विषय टिके समीक्षा करिबा। थरे इंग्लैंड देशर मैनचेस्टर सहर रे केतेको इस्लामिक ग्रुप रो गोष्ठी माने इस्लामिक गोष्ठी रो दुर्बृत्त माने से माने गोटे कार रे बोमा लगाउछंती एवं सहर को बोमा रे उड़ाई देवा पाई चेष्टा करुछंती। एहा को जानी अनेक सैनिक माने से बोमा को खोजिबा पाई चेष्टा करुछंती, किंतु विफल होउछंती। से सैनिक मानक भितरु जणे सैनिक थिले कैथोलिक। से मध्य सहर किछि दूर रे से बोमा को निष्क्रिय करिबा पाई चेष्टा करंती, खोजुछंती AK-47 बंदूक धरी, हेले मध्य से विफल होउछंती। तार केते समय परे से सुनिबा को पाउछंती जे बोमा फुटी गला एवं अनेक लोक आहत हेले एवं अनेक मृत्युवरण कले। यह सुनी से बहुत दुख कले एवं दुख करी से निजको भाविबा को लागिले, मु जने सैनिक होई AK-47 बंदूक धरी मध्य मु शांति को आनी पारिले। एणु से दुखरे घर को बाहुडुछंती। एई कथा भावी भावी से जेतेबेले बाहुडुछंती, सही समय रे गोटे स्थान रे यज्ञ चली थाए। से ठारे से योगदान कले। सही यज्ञ रे जने याजक कहंती जे आजी मनुष्य जदि शांति पाइबा कछि से AK-47 बंदूक धरी शांति आनी पारिब नाही, किंतु जदि से आज शांति पाइबा कछि जने याजक बाइबल धरी शांति आनी दे पारिबे। एही वाक्य तांको स्पर्श कला एवं स्पर्श कला परे से निजे परिवर्तन होई से सैनिक चाकरी छाड़ी से जने याजक होई पारिले।
ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜଣେ ଯାଜକ ହେଲେ। ପ୍ରିୟର ପିତାମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ତାହା ହିଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରବକ୍ତା ମିକା ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 2ରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି, ହେ ବେଥଲେହେମ ଏଫ୍ରାତା, ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର କୁଳ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିବା ସେହି ଜଣକ ମୋ ଦେଶରେ ତୁମଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଭବ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ପଦ 5ରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ମିକା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ସେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ଆଜି ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସାଧୁ ପାଉଲ ହିବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା। ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅଛି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 39ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମାରିଆ ଜୁଦେୟାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାରୀ ମାରିଆ ନିଜେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଏଲିଜାବେଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପିତାମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ସହାନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିଥାଉ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 38ରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ସେହି ଦିନ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଆଜି ସେହି ହଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 43ରେ ଏଲିଜାବେଥ
पवित्र आत्मा को शक्ति रे से पूर्ण होई से कहती मोर कि सौभाग्य मोर प्रभु को जननी मो निकट को आसिले। अर्थात से जिते गाब्रिएल दूत को हाँ कहले से ही समय रे कुमारी मारिया प्रभु को जननी हेबापाई से योग्य विवेचित हेले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेणु प्रियर पिता माता भाई और भौणी मैंने आज जिते आमने यही आगमन कालर चतुर्थ रविवार रे पदार्पण करिअछु। एही अवसर रे आज निजे निजको प्रश्न करिबा, निजे निजको समीक्षा करिबा जे मो जीवन रे मो ईश्वर को इच्छा साधन करिबा पाई प्रस्तुत अछि कि, एवं मो जीवन रे मो पारिवारिक जीवन रे मो मंडली रे मो समाज रे मो शांति को अनुभव करि पारुछि कि ना से कौन अच्छी यही शांति पाइबा पाई किछि जिनिस अच्छी जहा कि यही शांति न पाइबा पाई मते प्रयास करुअछि बा यही शांतिर रास्ता को पाइबा पाई ताहा ब्लॉक कर देउछि। आसंतु निज निज को समीक्षा करिबा, जदि मो व्यक्तिगत जीवन रे मो मंडली रे मो समाज रे मो पारिवारिक जीवन रे सेथिरे किछि अछि ताहले आसंतु आज आमे प्रार्थना करिबा जो द्वारा कि आम्भे माने आमार को जीवन रे शांति प्राप्त करि परिबा एवं ए क्रिसमस पर्व रे सेही परित्राण दाता को आम हृदय को आम परिवार को एवं आम समाज को तांकु आमे परित्राण दाता रूपे माने ग्रहण करि परिबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड।